Next tayo dito. Listin Tribals. Parang mailap ang ano ngayon mga leads. Sana meron. Uy, meron ah. Parang meron to. Parang meron. May shiny ako nakita. Ayan oh. Nakita nyo? Ayan oh. Testing. Ay ko. Sumabit pa. Energy. Porygon. Pupitar. Staryu. Sinidorino. Team Rockets Archer. Ayan. Team Rocket Archer. Spiritomb. Oh. Arrokuda. Ayan. Maganda yung card. Arrokuda. Ano to? Ano to? Uy, Pokemon EX Boost. EX ya EX. Oh, yun, no? Wow! Oh, ayun. yes. Ayun. Maganda ito mga loads. Gold. May na-pull tayo. Ayun, no? Nakuha tayo mga loads. Maganda. Ayun, likod. Team Rocket Mewtwo.